गाइस देखिए, हम लोग का ये सेकंड ब्लॉग है। हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग का ब्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे, तो हम लोग ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है। अभी भी हमने एक भी पोस्ट नहीं किया है। हम लोग इस कैफ़े में काम करते हैं। कैफ़े दिखाओ भाई, एक ही कैफ़े का दिखाओ। देखिए गाइस, ये कैफ़े है हम लोग का, ठीक है। इस कैफ़े में हम लोग काम करते हैं। अभी हम लोग के कैफ़े के बाहर ये देखिए, ये अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिएगा, ये पूरा अंधकार হয়ে গেছে। পুরো আমাদের এখানে পুরো অন্ধকার হয়েছে। আমরা এই দু ভাই এখানে আছে। এই ভিউটা দেখা হচ্ছে, দেখছি আমাদের ভিউয়ারকে পুরো দেখছেন গাইস, পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। বুঝতে পারছি না আমরা এমনি কেন হয়েছে। এই অন্ধকারের মানে রাজ কি আছে। দিনের বেলা যে 12টা-1টা অনেক রোদ্দুর ছিল, অনেক রোদ্দুর, অনেক গরমি। কিন্তু এবার কি হয়েছে, একদম হঠাৎ করে পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে পুরো বৃষ্টি আসবে, কিন্তু বৃষ্টি আসবে কি আসবে না সেটা কেউ জানে না। পুরো অন্ধকার হয়ে গেছে এখন। আমরা ভয় পাচ্ছি কী করে কি হবে। আমাদের এই আছে রেস্টুরেন্টটা, আমাদের রেস্টুরেন্টে ক্যাফেতে একটা বি গেস্ট নেই। আমাদের সকাল থেকে সেল হয়নি। 5,000 টাকা সেল হয়েছে গাইস। আমরা এই দু ভাই চোদ না